everyone, I am Adrian Balbestre. I am from Central Mindanao University, Department of Home Economics, Education and Family Life. So today we will be tasked about to choose a local artisan that they pursue the textile. So I choose Mrs. Ida Portas for his incredible talent of sewing. So mayong hapon day ante. Mayong hapon. So, first question ako sa imo ante is kanang unsa ka idara nagsugod og tahi og kuan kanang nagdawat og serbisyo gikan sa lain. 18 ko nag-ida na kuan nagsugod og tahi. Pero wala pa ko ana nag-ingon nga nagsugod kay mao pa may pagsugod din ako practice pa bilang nga aron nga makamao ko unsaon pagpamaagi kung maayo ba ko ana nga mosulod nga trabaho o dili ba. So kinahanglan man gyud nga naa ang practice gyud nimo kay ayha ka mo sulod ana diretso. So kuan na dayon practice dayon hasta nga nagkuan pero sa mga kuan ra akong ginaga dawat mga kortina wala ko ga kuan sa kaning mga kalsones or mga kuan. Pero kung sa ako lang kaugalingon, ako ra mo tahi. Pero sa kanang lain, dili ko kay naasa ko apang kahadlok kay basig masayok ta, makabayad pa ta. So, ang ikaduhang question te is, kung sa imuhang kanang inspiration or kuan sa imuha, kanang nag-push sa imuha para i-kuan personing pagpanahi. Gusto lang ko nga kuan, gusto ko nga magpa-kuan yun nga makamao kay aron nga kaning makaabag ka sa ikaduha labi na ingon ani nga kung naminyo na ka kinahanglan nga gyud nga mangita gyud kag imong kaugalingon nga kuan panginabuhian. So mo na nga makatabang gyud siya kung magpugi ka pero kung dili dili ka dili ka kahibalo paningkamot jud. So, ang ikatulo te kay kuan unsa ang common din na gakahurot na materials nimo sa iyong pagpanahi? Kuan tanod sa tanod dayon ay ano sa ngalan ani sa English tanod or thread kaning dagom o kuan unsa pa ang gamiton niya murag kana lang ang importante tanod dagom ang dali ra magtud mahurot. Dali ra gyud siya mahurot. May So, gamiton. sa last te kay kuan unsa imong ginabuhat ay ginabuhat na pangpangandam ay ka magkuan kanang magsugod tahi. Siyempre sikapon gini mo yung makina o kuan ba okay ba ka siya wa ba yung diferensya kay aron nga tuloy-tuloy na dayon ang imuhang trabaho. Wala na kay lingkod-ling ay tindog-tindog wala kay kuhaon kundi andam na ka nga mo kuan trabaho. So, mara to tayo og dahan kay salamat sa imong kooperasyon og mayong hapon usab.